أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. الحمد لله خدا لا لاغ لاغ کروڑ کروڑ ngata شکر بید کہ ngata yang زندگی شزد بس ماہ مبارک شعبان، ماہ رحمت، ماہ آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینوک زندگی بچ چھایت پی وانتن اہل بیت علیہم السلام ارگکھن کنی شتیغنوک نقرار تنس اولا امام حسین فیقپنا کری رنچن تمام اہل بیت گنگمل ارگکھن کنی شتیغنوک نا دی نعمت پہ خدا لغت الشکر بیت الحمدللہ رب العالمین. وشعبانی سمی دی جقپو کی مولا ابی عبداللہ الحسین زینت عرش علال تنس پید پی جغینان دی مناسبت کا یقص امام عصر ارواحنا له الفداء فیقپولا ودیل شک پہ کینتن تمام مؤمنین مؤمنات لا تبریک و تہنیت ارزبت. مولا امام صادق علیہ السلام فیقپوس روایت چنکسل مولد ان افضل الفرائض واوجبها على الانسان غتم انسان کو نکا خداس کس پیوت پی فریضاؤن نا ذمہ داری نا دے واجبات کو نگنا سق بسگ ارزشمن ان میوت پی فضیلت کریوت پی افضل فرائض پو واجب کو نگنا اوجب واجب تھپ سے نا سسائی ان میوت پی واجب پچین جو زربنا معرفت نشسم امام فیقپس کا سلمولے چیز سمی کا معرفت دک پیوت پو دمنا اوجب واجبین فیقنا روزنا خمس زکاة نا دے تمام واجبات نا فرائض گنگ مبسن سسائی چک پچین جو زربنا خدای تبارک و تعالی کھری معرفت نشس دک پا معرفت الرب خدای معرفت دک پا شس دک پا ایمان دک پیوت پو نیسری سکادے لجک پہ کا معرفت الرسول پیغمبری فیق پہ معرفت دک پیوت پو لازم نہ ضروری وسمی رسکا کسلمز و معرفت الامامی دے لجک پہ کہ امام معرفت نشس دک پیوت پو دو اوجاب واجب کو نشتیانوک نین امام نا نسب اللہ یرنگ ننگی معرفت پو یرنگ ننگی ایمان پو چام سک دک پروشن زربنا امام صادق فیق پس کسلمولت و ادنا معرفت الامام امام معصوم نا نسب اللہ من سق بسک ننچیو توجہ بوس من ننچی ان میت معرفت پو نشس پو دو ان کی انہو عدل النبی الا النبوہ پیغمبر نہ چوخ سات چوخ برابر ان زرشس پو مگر نبوت پو مت نبی من و پیغمبر نہ عدل ان پیغمبر برابر ان زر دیک ایمان دک پیوت پو دی معرفت دک پیوت پو ووارثه امام وارث پیغمبر وارث نبی ان وان طاعته طاعت اللہ و طاعت الرسول امام معصوم اطاعت نتمین دک پیوت پو خدای اطاعت ان و رسول خدای اطاعت نتمین ان زر پیوت پو والتسلیم له فی کل امر تمام امور کنیانو گا دستور چنگا تنگا تنگ سدنا گا چیشی کی بارے ان دون برابر تسلیم دک پیوت پو غتس قبول بایوت پو دیو کم ترین معرفت امام عزیزان کن غتس امام کن نسب اللہ من سق بسی چھو معرفت پو دیاور سی چاہین ننچے معرفت پو امام من تخشس پیوت پو دچک معرفت اسمی معرفت حسب نسب دیاون غت زرچین اما چھو معرفت پو غت دیاو حساب بچائی. اما توجہ بس امام صادق فیق پس کا سلمولت امام نا نسب اللہ دیو من کم ترین معرفت پو ان دیا حساب چکے دو من مدنا امام معرفت مد پین امام شس پو امام عدل نبی شس پیوت پو وارث پیغمبر شس پیوت پو کھری اطاعت پو طاعت خدا شس پیوت پو تمام چیزات کو نیانو تسلیم محض دک پیوت پو چان زرچیک بچیک مد پا قبول بایوت پی دی حق پو امام فرض یرغ نغا شس پیوت پو دو کم ترین معرفت چگن جائے گا ہے امام نا نسب اللہ نجونی چھو معرفت پو چین خدار تقفا چھو معرفت پو درنگ اہل بیت علیہم السلام نا نسب اللہ
दियानाउ की हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम बारे में तजु अन्नल खल्क फुतिमु लिअन्नल खल्क फुतिमु अन मारिफतिहा। हकीकत मकाम पो अहले बैती अइम्मा अलैहिमुस्सलाम चीन जरे शेस पिशिते अनुगना म्युन चत पछासों से देरिन चंद जवाद कुनी दे चिक हकीकती का मकाम चिक न फजाइल का तो दोनी का थोन मिशिते अनुगना सक बसिक मान छो मारिफत चिक हासिल बाव पिशिते अनुगना ngati akal po anmed yot ajiz yot di akal pola darak chayot po aslan bardashon chamed pe insude chi riwayat anu yota chana ahle bayt alayhim assalam na nisbal ma'rifat duk pa wa fes sang de nan khas imam Hussein alayhi salatu wassalam fiaq pe ma'rifat duk pa yot po du kharan ata khas sufarish son se ta'kid ba son se ki imam Hussein fiaq pe ma'rifat duk pa yot po rawiz zarat पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फियकपो इमाम हुसैन अलैहि सलाम फ्री वक्त का इनमा दिमी गेवत बोय लकपो हमसे मदीने दा कोचा चिगिस स्क्योत इंदुक मुबारक ज़बान का म्यून ला खिताब बेंच कसल मोलिंदुक अय्युहन्नास ले म्यून ले मर्दुम कुन خب ناس سو زرچین ناس ngatan tamam gangma qiyamat yom iman pusuyo na nas zerçin miya lemiun lemardum kun hadha al-Husayn ibn Ali ngidi lakpo thamse ngimi go chingana ngam boyotang duzerna Husayn ibn Ali in fa'rifuhu kentanga Husayn ma'rifat sonshik Husayn kentanga shes sonshik di ma'rifat bo di shes pu hintian duk poyot po di iman pu di miyot pu na nisbal la duk poyot po hintika wajib na medkamet in di ma'rifat pu di shes pu chinju imam Hussein fiaq pe aya zahiri mingtasna hasab nasabna dun zarina duna ngatang basa madina pa na don la taqfayut khanin di ma'rifat pe ka manzur po da chukuri fiaq pe da riwayat pa ishara bas imam Hussein alayhi salam maqam na manzilat puna nisbal likhinta ma'rifat na shashayut pao chis tot khaga to khuriyut chi fazilat ka to gang seyut gachuk maqam azim chi ka khuda yasang bazat pus thonchuk seyut zerboyut pe doni taraf likhinta tawajjuh shayut po ma'rifat shayut po medkhabadin dekana kuri fiaq pus ka salmus fa'rifuhu فوالذي ده خدا يرسان مزاد पे हंग नडे से नज़गत فوالذي नफ्सी बियदिही ده खुदा पो की जान पैगंबर कुरी इख्तियार अनुगतांग इन्नहु लफिल जन्नह व मुहिब्बीही फिल जन्नह व मुहिब्बीही फिल जन्नह दी मारिफत पे का मंजूर पो पैगंबर फियपस इशारा बेद मंजूर मकाम इमाम हुसैन मिनतासना निमिगेवत पो खोरंग जरना beheshti in ahle behesh dimigeot per gakhan kun ahle beheshin wa kurir gakhan kun lar gakhan nasana muhibbin imam Hussein lar gakhan kuni don lar galu gakhan kun sangna ahle behesh in zerin chik पैगंबर fiaq pusmol bachhasun chana imam Hussein fiaq pe di ma'rifat po ata leik sena zaruri in कि गचुक जात चिगिन फजाइल नस्तुत खखतु खुरियो जरबत पो इमाम हुसैन सिर्रुम मिन असरारिल्लाह ची असरार का तो संगजबस का तो सिफात का तो गता सिर्फ तंग से दुख जर चावत पे हकीकत पो गता तखफा छामे चीन जरबत पो गचुक जात चिगिन जरबत पो देरिनचान पे यरंग नंगज दुनिया एक अफ्तास पो बसंग दुन लद चिक देरिनचान कुन नूर शकरी के खुदास खलक बसंग den nur kun khuriyan ची अजमत चिक ची असरार के तो फजीलत के तो दुखदरा दुनिया के अफ्तास पा बसंदुल्ला दुनिया के चौथांस पे कहना कुंती आखिरी शहादत के थुन मौत पे दे जिंदगी पे अनुचाम चिक असरार ना फजाइल ना दोन खुदा यरसंग मजात पुस करार तंग से दुग अजीजान कुन इमाम हुसैनी मकाम ना अजमत पे अनुक देना तंस पे जक पे अनुक वाक़या के तो इत्तेफाक सुआ देना उन्हें इंसान गौर बन के तो दिखचा इनकी का चुक शख्सियत ची इन चुक जरबत पो खुसूसियात मन मंगमो अतंगा इमाम हुसैन फियक पे विलादत इदा जक पे अनु वाक़े सो जरगता थोंग मशाचत कि मखसूस इमाम हुसैन फियक पे स्तोद खाइन दिउन बाकी इमाम ने अनु गता हत्ता थोंग मशामत दी
ستود خان دو مخصوص امام حسين كي غاز بجيغي انت خدمه الله اشاره بت امام فيقبو ولادت سكوت بنا جبرائيل فيقبو خدای تبارک و تعالی ستون فرشتان ينبو تانسig عدد خدا ارتاف ستون فرشتان ينبو دچig یونس خداز دستور تانس کی پیغمبری فیقبی خدمت لسون سے دیمیگه ات پو تم زربایت بی دی مبارک باد ارزا باید تمینا سون لجبرائیل زره جبرائیل فیقبو حامل پیام الہی خدا ارسان مزاد پہ پیغام پو کھریون یوت لیکن دی خصوصیات پنا یمبو کہ پیغمبری فیقبی تبریگ ارزا بچائینا دون یمبو امام حسین فیقبی تسلیت پسن یمبو کھونز ادی مصیبت جنبان سیٹ پو یمبو کھریونز ہم پیغمبری فیقبو تبریگان ارزا بوس و ہم تسلیت ارزا بوس دو خصوصیات امام حسین جبرائیل فوج فرشتہ یمبو پیغمبری فیقبو تبریگ ارزا بایونیوت نسری سی خصوصیات پدیاو ان چوختانس پنا یمبو ان الحسین مصباح الهدى وسفینة النجات عرش الہی لا زینت بسیوتن دی سنگ مکسل پہ کہ امام حسین نجات کشتین بلا نہ بنچدنا ظلمت نہ تاریکی نہ ٹھپنا دے زلالت نہ گمراہ نہ دون گنگ میں نگنا نجات تنگ میت پہ کشتین زر زینت بسیوتن چوختانس پنا یمبو دی جملہ نورانی پو خدا تبارک و تعالی پیغمبری فیق پہ دستوری حساب پہ کہ عالم لستن مچھاسوں کچی سونجو زربانا فدروس د چک خدا پولان فوق سے دے خدا دستور پنا برابر چھن چک گلمت چھانا عذاب گرفتار سون سیوت پنا شوق پاؤن چھک سے دی فدروس لتھون کی جبرائیل اس مقن فرشتے تتے یم بچھین دک ارزابز لجبرائیل قیامت کے تو واقع سون سے مینا یا ینگ فرشتہ چکی بارے انگو دے حساب دبدبا نیم بو شور چک نیم بو اس کیو تندک جبرائیل از ارزابز نا گر چچا این چین چی سون سے انزر بنیم بو پیغمبری فیق پولا میگو چلتم سے خدا ارسان مزاد پسنگ اچغنا مبارک باد کالی تنگ سے تبریگ ارزابا چچا انزر بنا فدروس التماس بزدنگا پیغمبری فیق پیشتی اکر از پیغمبر لا توسل بو پیغمبر واسطہ قرار تانو پیغمبر اس دعا بسے دی گرفتاری پیشی تانو نانگا نجات چھگل جبرائیل زربنا جبرائیل اس یم بوتتے یونز دے یون منا پیغمبری فیق پر خوز التماس بس یارز دعا بس یارنگ واسطہ یارز خدا کنا چول نگا دی گرفتاری شیتانا نجات تون زربنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان میت پی دی ذات رسول پس خدا ارسان مزاد پیشی تانو دستور حسین حقیقت کا چیک اصل موز خورز فدروس لا اشاره بس کی نیدی میگوت پی سمبو پولا خرز مس بوس خرز توت مسح بوس کری دی گرفتاری انگنا نجات چچسپو دانے انگیوت زربایت پاو امام حسین سفینہ نجات ان زربایت پو پیغمبر فیق پستاس فدروسیز رنچان خوجی فیق پی مبارکی بدن پولا درنگ مس مبس دیانت سمبو پولا دونگاتی فرز تذکر ان گاچی شک درنچان پونا منصوب چھانا یم بو دیان برکت اونچائین دیان نجات اونچائین دیان شفای اونچائین فدروسیز امام حسینی دیانت سمبو پولا ٹوت پنا نجات تو بچھاسوں دنگی سریسی سمی رسی کا درنچان خوجا پو تنس پنا یم بو دو ایان خصوصیات امام حسینین دی رحمت واسع الہی پو تولس کیوت بنا دی رحمت پہ سایہ پو حتی جہنمیان کو نکفوق عزیزان کن جہنمی میو خداس خاموش بس یعنی دیاو جہنمیان کو نکان دی رحمت پہ سایہ پو فوق جہنمی میو خاموش بس جبیری سکا بہش لا بہش تکدے چک موکل وسیوت پی دے فرشتہ و رضوان خواہ دستوریوں اس کی بحث لا کر زینتوں اور چوکھتوں مزین بس درین پیغمبری فیق پیمی گود حسین فیق بلتمشا انزر باید پاو غیر اسی کا بحث تی دچک حوریو تانگ حور بحث کن گنگمی سق بسک رئیس پو سق بسک چھو من تاکس پولا لعیا زر تانگ لعبا من لعیا دی حور پو زرت مانا سق بسک چھو رئیس پو ان حور کنی روایت انمول اندوک ستون اور دنچو 70,000 کھران باقی کنیز نا خدمت بکھن دی حور پہ فرض قرار تنسیوت عجیب کھری فرض
فضیلت من موجود دی لعیا پلا سفارش سون خدا ارسام ازاد پیشی تیانوگنا که حسین فیق پی زیزی زهرای فیق پی خدمت لسون زره امام حسین تمشین می دی وقت پی که حضرت زهرای فیق پی خادمه سون سدی حور پیونس جغ مردون بعض نقل مطابق حضرت زهرای خدمت و خدمت بین چی جوکس بچا کنسون دوین امام حسین فیق پی مختصات کنیشی تیانوگنا بهش لزینت تانسر چوکها تانس چی بسن بهش لزینت میتانجو بهشت هور چی بسن خدا از قرار میتانجو خدمت مینا روایت اسمولد که بهشت خوران نور امام حسین علیه السلام شیطانوگنا خدا ارسان مزاد پس خلق باچا کنسون بهشت نا بهشت هور کن گنگما امام حسین فیق پی نوری شیطانوگنا خدا از دن چک پچاسون چانا عزیزان کن حقیقت کلتن نکتو بهشتیان کن بهشت هور کن بهشت ده نعمت کنی شیطانوگنا متناعم سون سے استفاده بین یود نکتو بچین نکتو دون گنگما مهمان چچین سی جوزر بنا امام حسین علیه السلام بهشتی ده نعمت کن غتنگا تھوند نکتو سی سفره که دوکس زچین حقیقتی کا واسطہ پسو سون سے امام حسین علیه السلام بهشت میزبان امام حسین علیه السلام فیق پوین دینارک شخصیت چک الحمدللہ رنگنا کری فیق پیرگا کھن دی محبت امام حسین پہ رنگنا قدر شس پرگوشا دی نعمت چگین متنگا دی رنچت پمین میود پی سرکھیک چی یود لمؤمن حب حسین کھرے یود شزد نظر کرم ان حب حسین کھرے یود الحمدللہ رب العالمین خدایا باری الہ بحق مولا ابی عبداللہ علیہ السلام باقی دچک امام سجاد حضرت عباس ومولا امام زمان علیہم السلامی ولادت التمجق مرچھے نیوتان درنچن کن گنگمی واسطہ مولا امام زمان فیق پی ظہور تعجیل شزد بزیا اللہ جق بجق درنچن کنی مقامنا عظمت کن گچان ششک سے کنتر سام کسل نسی رونی کے گچان دلچا چھایت پی توفیق شزد بزیا اللہ گا مؤمن مؤمنات چی حاجات تنگوید نروا شزد بزیا اللہ مریض مرزال شفاء عاجل و کامل شزد بزیا اللہ خدایا درینگی دی تھدکھائن موید پی دی جق پی واسطہ گا مؤمن مؤمنات چی سیئے بگاس کھوکھل یود نکتو سرکھے یود ندون فین سے تھدکھن ارگمی کے بدل شزد بزیا اللہ خدایا باری الہ غچرگل کھن کلا مچی کا حق یود کھن گا سوچی آتا اما دنیای کے نرگل سدنا مراجع ازام علماء دین مؤمنین مؤمنات دنیای کے نرگل کھن گنگ ملا غریق رحمت شزد بزیا اللہ خدایا دی مختصر فضائل کن گچا دچنین میود پی ضربت پی توفیق شتم بیشتر توفیق شزد بسے دیونیری درگاہ لا درجہ قبولیت کے تھنچو یا اللہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.